عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على احتفال بذكرى إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم، والله يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد على مقعد صدق عند مليك مقتدر من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Batur, beliau menyampaikan dalam ceramahnya malam ini, beliau memulai dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, maka mudah-mudahan kita juga nanti akan dikumpulkan bersama beliau dan sahabatnya nanti, bersama beliau dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم معجزاته أو أعظمها القرآن العظيم الذي أنزل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان ابتداء نزوله وهو في عمر 40 في غار حراء في شهر رمضان. Dan sesungguhnya mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu tidak terhitung dan sangat banyak. Maka mukjizat yang paling agung dan yang paling besar adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita ketika beliau berusia 40 tahun, sedang beribadah kepada Allah di Gua Hira yang diturunkan pada bulan Ramadan. أنزل عليه الوحي في غار حراء أول ما جاءه الملك جبريل وهو يتعبد الله في ذلك الغار في غار حراء في جبل النور، فقال له اقرأ. قال وما أقرأ؟ فقال له اقرأ. قال وما أقرأ؟ فغطه جبريل أي ضمه إليه فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه أول آية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم في شهر رمضان في غار حراء. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah di Gua Hira, di Jabal Nur atau Gunung Al-Nur, yang mana datang kepada beliau malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan kepada Nabi, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril lagi mengatakan, bacalah. Maka Nabi menjawab kedua kalinya, aku tidak bisa membaca. Akhirnya didekaplah Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, kemudian membacakan daripada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka Nabi membaca sebagaimana apa yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril. Maka ini adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. علم الإنسان ما لم يعلم، والمن المقصود بالإنسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله صب على قلبه كل العلوم، علوم الأولين وعلوم الآخرين كلها وضعها الله سبحانه
وتعالى في أعظم القلوب، قلب الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أعلم الأولين والآخرين وأحب الخلق أجمعين إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى. Maka di dalam ayat tersebut allamal insana ma lam ya'lam, maka siapa yang dimaksud manusia ini, maka beliau menjelaskan bahwasanya manusia yang dimaksudkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan kepada Nabi kita ilmu yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Maka bisa kita pastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mengetahui dari segala ilmu-ilmu, mulai ilmu yang terdahulu bahkan ilmu yang akan datang. Maka ini semua adalah sebuah karunia daripada Allah yang Allah tumpahkan ilmu tadi kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. فلما نزل عليه الوحي البليغ خرج إلى زوجته المحبوبة خديجة الفضلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو يقول لها دثروني دثروني، فناداه المولى يا أيها المدثر قم فأنذر. Maka ketika mendapatkan wahyu tersebut, pulanglah Rasulullah SAW mendatangi istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidina Khadijah al-Kubra. Maka meminta kepada istrinya tersebut untuk menyelimuti dirinya. Maka selimutilah diriku. Maka turunlah wahyu Allah yang berikutnya, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, maka sampaikanlah apa yang telah diberikan, sampaikan. فخرج يدعو قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من الجهل، من ظلمة الجهل إلى نور العلم، من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام، يدعوهم لدين رب الأنام سبحانه وتعالى، لكنه أرسل إلى قوم غلاظ القلوب حداد الألسن، قلوبهم أغلظ من الحجارة، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وصبر على أذاهم وآذوه، ولم يدعوا على من آذاه، بل دعا لهم بالهداية. Maka bangunlah baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad mengajak kaum jahiliyah dari kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya Islam dan iman. Maka Nabi mengajak kaum yang waktu itu adalah kaum yang sangat keras hatinya, yang sangat sulit, yang sangat keras lidahnya. Mereka adalah kaum kafir Quraisy yang mana saat itu selalu menyiksa Nabi kita Muhammad SAW, tapi Nabi tetap sabar atas siksaan tersebut. Tidak pernah Nabi mendoakan kejelekan atas mereka, bahkan Nabi mendoakan hidayah kepada mereka. فدعاهم وتلا عليهم كلام رب العالمين القرآن العظيم، قليل هم من آمن بالنبي محمد الرؤوف الرحيم، وآذوه أشد الإيذاء، وكان يدافع عنه عمه الشفيق الشقيق أبو طالب، كان سندا كالجبل، ما استطاع أحد أن يمسه بسوء، لأنه كان سيد أهل مكة أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi selalu mendapatkan hinaan dan siksaan, tapi semua itu telah terbentengi oleh paman beliau, yaitu yang bernama Abu Talib. Maka karena Abu Talib ini paman beliau adalah salah satu pemimpin daripada kaum Quraisy, maka ibarat paman beliau ini adalah seperti gunung yang membentengi Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu atau menjahati Nabi kita Muhammad SAW.
فلما توفي أبو طالب تمكن المشركون من أذى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاشتد الأذى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان كلما اشتد عليه الأذى ذهب إلى زوجته الشفيقة الرحيمة خديجة الكبرى أم المؤمنين أم فاطمة الزهراء، فيذهب ما به من حزن وكرب. في نفس العام بعد وفاة أبي طالب توفيت المحبوبة الفضلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل زوجات النبي وأحب زوجات النبي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاشتد حزنه واشتد ألمه واشتد أذاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى سمي ذلك العام عام الحزن. Maka ketika wafat paman beliau Abu Talib, yang mana paman ini adalah salah satu yang selalu membentengi Nabi daripada gangguan kaum Quraisy, maka Nabi mendatangi istri beliau yang tercinta, yang sangat beliau sayangi, yaitu Sayyidina Khadijah Al-Kubra, ibu daripada Sayyidina Fatimah Az-Zahra, yang mana Sayyidina Khadijah adalah yang selalu memberikan semangat dalam dakwahnya. Tapi setelah wafatnya paman beliau, wafatlah juga istri tercinta beliau ini, Sayyidina Khadijah Kubra. Maka dikatakanlah tahun yang mana wafat dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dengan tahun kesedihan. بعد وفاة أبو طالب وزوجته الفضلى سيدتنا خديجة اشتد الأذى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحزن، وأراد أن يدعو الناس إلى الإسلام، فخرج خارج مكة حتى وصل إلى الطائف، بلد تبعد عن مكة نحو من 70 كيلو متر. Maka ketika wafatnya paman beliau Abu Talib dan istri tercintanya Sayyidina Khadijah, maka tambahlah kaum Quraisy menyakiti dan menghina Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi mengajak kaumnya untuk masuk ke agama Islam sampai keluar kota Makkah, yaitu yang dikenal dengan kota Taif, yang mana jaraknya kurang lebih sekitar 70 km. فلما وصل إلى الطائف دعا أهلها للإسلام والدخول في دني رب الآلام، أراد لهم الهداية والخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم، فردوا عليه بعد أن دعاهم أشد الرد وأغلظ الرد، ولم يكتفوا برد دعوته بل صفوا سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم صفوفا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika Nabi mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Islam, mengeluarkan mereka daripada zaman kejahiliyah, yaitu zaman kezaliman, untuk mendapatkan cahaya daripada iman dan Islam, tapi apa yang didapatkan Nabi Muhammad SAW kecuali siksaan, dan lebih parah lagi daripada siksaan yang beliau alami selama di kota Mekah. Bahkan mereka mengajak daripada anak-anak kecil mereka dan budak-budak mereka untuk membuat satu barisan, yang mana mereka dipersiapkan untuk melempar baginda Nabi Muhammad SAW. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معه خادمه زيد بن حارثة، ويرمى بالحجارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم من أقدامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يدعو على من رماه، بل يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Bahkan Nabi ketika ke Taif, beliau mengajak salah satu budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Nabi dilempar oleh penduduk kota Taif sampai keluar darah daripada kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mendapatkan lemparan dari batu tersebut, tidaklah Nabi mendoakan kejelekan atas penduduk Taif. Bahkan Nabi mendoakan kepada mereka supaya mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah, karena mereka sesungguhnya tidak tahu. يرمونه ويؤذونه ويدعو لهم بالهداية.
لأن قلبه صلى الله عليه وسلم أحسن القلوب، امتلأ رحمة لجميع الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يحمل في قلبه أحد بغضا ولا حقدا ولا حسدا، بل بعد أن تمكن ممن آذاه بعد فتح مكة وتمكن من إيذائه عفى عنهم فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو عند المقدرة من شيم الكرام، فمن أساء إليه وطلب العفو والمعذرة فلا بد أن ترضى عنه لأنه قد أقر بذنبه. هؤلاء أساءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يطلبوا العفو والمسامحة، لكنه عفى عنهم قبل أن يطلبوا ذلك، وهذا لأنه أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى. Karena ketika Nabi mendapatkan siksaan yang sangat berat dari kaum Taif, maka Nabi tidaklah membalas daripada siksaan tersebut, karena Nabi kita Muhammad SAW memiliki hati yang sangat bersih, memiliki hati yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan ketika Nabi bisa membalas atas siksaan dan gangguan ketika Fathu Makkah, apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi membalas siksaan dan gangguan tersebut? Tidak. Tapi bahkan Nabi memaafkan mereka. Bahkan Nabi mengatakan, pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah saya bebaskan, saya berikan maaf atas kalian. Padahal Nabi ketika itu mampu untuk membalas apa yang telah mereka lakukan selama Nabi berada di kota Mekah. Maka ini adalah salah satu sifat daripada orang yang sangat mulia, ketika dia bisa atau mampu untuk membalas suatu kezaliman tapi tidak membalasnya, bahkan memaafkannya sebelum orang tersebut meminta maaf. Maka sepantasnya bagi kita juga, jika ada yang berbuat zalim dan sudah minta maaf, maka kita maafkanlah kesalahan dia, karena dia sudah mengakui akan kesalahannya. يعلم النبي محمد أمته مكارم الأخلاق، ليس مثل اليوم من عاد أحد اتخذه عدوا إلى يوم الدين. ما هذه أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين، إنما هي أخلاق الشياطين والعياذ بالله. بل قد الإنسان تحصل خلافات بين إنسان وإنسان، ثم يقر الإنسان بخطائه ويطلب العفو والمسامحة، فإذا طلب أخاك المسامحة فسامحه وكن عونا له على الشيطان، ولا تكن عونا للشيطان عليه، فإنك إن عفوت عن أخيك كسرت ظهر الشيطان، وإن رددته نصرت الشيطان على أخيك. Maka bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita akan sifat-sifat yang mulia, yaitu memaafkan saudara kita sendiri. Jika ada yang telah berbuat zalim terhadap diri kita, maka maafkanlah dia. Ketika dia minta maaf, janganlah kita menolak akan minta maafnya tadi. Karena kalau kita menolak minta maafnya, maka sama saja kita menolong saudara kita untuk masuk dalam golongan setan. Karena kalau kita memaafkan dia setelah dia minta maaf, maka kita sama saja telah memecahkan atau memutuskan tali setan terhadap saudara kita. Maka kalau kita memaafkan saudara, itu adalah salah satu bentuk terhadap bantuan kepada saudara kita supaya bisa mengalahkan setan yang ada di dalam dirinya. فلقي أذى شديدا من أهل الطائف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا زالوا يرمونه بالحجارة وهو يمشي حتى رأى حائطا أي مزرعة فدخل فيها فكفوا عن رميه. فلما دخل ذلك الحائط أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك من الملائكة وقال له إن الله أمرني بطاعتك، فإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين، وكانت قرية بين جبلين، فلا يصبح منهم أحد على قيد الحياة. فماذا قال الرؤوف الرحيم؟ هل دعا على من آذاه؟ هل طلب هلاك من آذاه؟ قال لا تفعل يا ملك، لعل الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من أولادهم من ينصر دين الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ketika Nabi dilempar oleh penduduk Taif, maka Nabi lari dan sahabatnya ke sebuah kebun.
maka bisalah Nabi dan para sahabat menahan daripada lemparan-lemparan daripada penduduk Taif. Ketika Nabi berada di kebun tersebut, datanglah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tadi menyampaikan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang aku diperintahkan untuk taat atas apa yang engkau perintahkan terhadap diriku. Jika kamu ingin bahwasanya dua gunung ini dihimpitkan kepada kampung atau desa tersebut, maka aku lakukan, karena daerah Taif ini terletak di antara dua gunung." Tapi apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mendoakan celaka atas penduduk Ahlu Taif tadi? Tidak. Maka Nabi mengatakan, "Wahai malaikat, tidak. Tapi aku meminta kepada Allah, mudah-mudahan di antara keturunan mereka nanti ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah." ولما جلس تحت شجرة في ذلك البستان رآه عامل يعمل في ذلك البستان يقال له عداس، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أثر التعب، فجاءه بعنقود من العنب، لأن بلد الطائف معروفة بزراعة العنب. فلما قدمه له على طبق أخذ حبة من ذلك العنب وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعجب عداس لأنه كان على دين النصرانية ولم يكن من عباد الأوثان. هذا كلام لا يقوله أحد من أهل هذه الأرض. فقال: إنه كلام رب العالمين، ليس كلام البشر بل كلام خالق البشر. Maka ketika Nabi bersembunyi di kebun tersebut dan duduk di bawah sebuah pohon, maka di situ ada salah satu pekerja atau kebun yang dinamakan dengan Addas. Maka ketika Addas ini melihat ada seseorang yang duduk di bawah pohon dalam keadaan capek, maka Addas ini membawakan satu tangkai daripada buah anggur, karena daerah Taif ini terkenal dengan buah anggurnya. Akhirnya dibawakanlah anggur ini ke hadapan Nabi. Akhirnya Nabi mengambil satu daripada buah anggur tersebut, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Addas ini terkejut. Tidak ada yang pernah mengucapkan kalimat ini, karena kalimat ini adalah kalimat daripada Sang Pencipta daripada seluruh manusia dan makhluk. Maka ini bukan salah satu penduduk daripada Ahlu Taif. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الأدب، لأن أساس الدين الأدب، أساس العلم الأدب، فمن تهاون في الآداب تهاون في الدين. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang adab, karena pondasi yang paling kuat di dalam agama kita adalah adab. Barang siapa yang meremehkan dengan adab, maka sama saja dia meremehkan dengan agama. ولو عملنا بأدب واحد من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لظهر علينا نور من أنوار الولاية. Kalau misalkan kita menjalankan atau mengamalkan salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka akan nampak cahaya di dalam hati kita daripada cahaya kewilayahan. كل الآداب والأخلاق الحسنة مأخوذة من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka semua adab dan akhlak yang baik semuanya itu bersumber daripada sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فينبغي لكل أب وأم أن يربي أولاده على الأدب الحسن والخلق الحسن، فإنك إن ربيتهم على الأدب الحسن والخلق الحسن فرحت بهم في الدنيا وسعدت بهم في يوم القيامة، وبقي ذكرك حسن في الدنيا وبعد موتك يبقى ذكرك حسن. وإن أنت أهملتهم تركت لهم المال
لكن لم تترك لهم الأدب والخلق الحسن. فإن المال يفنى ويبيد، لكن الخلق الحسن يبقى بذكر الحسن في حياتك وبعد مماتك. فلهذا قال السلف الصالح: اترك لأولادك الأدب فخير لك من أن تترك لهم الذهب. Maka sepantasnya bagi kita seorang orang yang tua memiliki anak untuk mengajarkan kepada mereka tentang adab. Didiklah mereka tentang adab, karena kalau kita sudah memberikan mereka adab dan akhlak yang baik, maka kita akan bahagia di dunia dan tentunya akan bahagia di akhirat. Kita akan disebut selama dunia dengan sebutan yang baik, begitu juga kita akan disebut di akhirat nanti dengan sebutan yang baik. Oleh karenanya kita sepantasnya bagi orang tua untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita dengan adab dan akhlak yang baik, bukan memberikan mereka dengan bekal harta dan dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, tinggalkanlah kepada anak-anakmu adab, jangan tinggalkanlah kepada mereka harta, karena ini akan hilang dan binasa. صلى الله عليه وسلم أخذ حبة العنب بيده اليمنى حتى يعلم أنه لا يأكل الإنسان إلا باليمين، سنة. واليوم يرى ابنه يأكل باليسار ويسكت، ويشرب باليسار ويسكت. أي أب ظالم هذا، أي أم ظالمة ترى ابنها يأكل ويربى على ذلك بعد ذلك وهو كبير، يأكل باليسار ويشرب باليسار، مخالف لسنة النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini banyak seorang anak yang ketika dia memakan dengan tangan kirinya, akan tetapi orang tuanya entah ayahnya atau ibunya membiarkan anaknya itu makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Kezaliman apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya ini? Bahkan dibiarkan ini semua sampai dia menjadi besar, sampai anaknya besar. Akhirnya anak tersebut terdidik selalu makan dengan tangan yang kiri, bahkan minum juga dengan tangan kiri. ويسأل بعضهم هل التنباك يشرب باليمين أو باليسار؟ فالتنباك لا يشرب باليمين ولا باليسار، لكن يرمى في المرحاض. Bahkan ditanyakan, apakah merokok itu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Maka dijawab oleh beliau bahwasanya rokok itu dibuang di tempat sampah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل ما فيه تكريمة وتشريف يكون باليمين. Maka Nabi mengajarkan kepada kita dalam sejarah tadi, kalau kita makan maka gunakanlah dengan tangan kanan kita. تدخل الدار باليمين وتخرج بالشمال. Keluar rumah dengan masuk rumah dengan kaki kanan dan keluar rumah dengan kaki kiri. تدخل المسجد أو المصلى باليمين وتخرج بالشمال. Masuk musola atau masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد أن تناول باليمين قال بسم الله الرحمن الرحيم. جاء بعض الأولاد الصغار وجد النبي محمد مع الصحابة يأكلون من صحن، فجاء وأراد أن يمد يده دون أن يسمي الرحمن، فقال يا غلام سم الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الشيطان بيدخل معه إذا جاء هذا ما سمى، فإذا الطعام الذي لم يسمى عليه يأكل منه الشيطان، والطعام الذي سمي عليه باسم الرحمن لا يستطيع أن يقرب منه الشيطان. Maka ketika Nabi makan satu anggur tadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dihidangkanlah kepada para sahabat-sahabat yang lain. Di antara mereka itu ada yang mengambil anggur tersebut kemudian memakannya tanpa mengucapkan Bismillah. Akhirnya ditegur oleh Nabi, wahai gulam, bacalah kamu Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita atau minuman tanpa disertai dengan bacaan Bismillah, maka setan pun akan masuk ke dalam tubuh kita.
Tapi ketika kita membaca bismillah ketika masukkan makanan atau minuman, maka setan tidak akan bisa ikut dalam makan dan minuman tersebut. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عند دخولك البيت الشيطان يبقى خارج البيت، وإذا قلت ذلك قبل الطعام والشراب بقي الشيطان عطشان جيعان، وإذا قلت ذلك عند لبس الثياب بقي الشيطان عريان. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم حصن حصين من الشيطان الرجيم. Maka ketika kita masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah bismillah. Ketika kita masuk, maka setan itu akan tetap berada di luar rumah. Begitu juga ketika kita akan makan dan minum, bacalah bismillah. Maka setan akan dalam keadaan lapar dan haus karena tidak ikut dalam makan dan minuman. Begitu juga kita memakai pakaian, bacalah bismillah. Maka kita membaca bismillah, maka setan dalam keadaan telanjang. Maka bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu benteng yang sangat kuat menjaga diri kita daripada setan yang dilaknat. التقى شيطان سمين مع شيطان نحيف جوز شيطان سمين يسأله الشيطان النحيف يقول كيف أنت سمين وأنا على هذا النحو؟ قال نعم أنا سمين لأنني عند صاحبي إذا أكل أو شرب لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا دخل داره لم يبسمل، فأبيت في بيته وأعيش في بيتي وأكل من طعامي وشرابه، وإذا لبس ثيابه لا يبسمل فأشاركه في لباسه، وإذا جاء عند زوجته لا يبسمل فيشاركه في زوجته كذلك، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يأتي الولد شيطان بعدين. ليه؟ لأنه لما يقرب زوجته ما يذكر الله سبحانه وتعالى. كيف بغت ولد صالح وأنت ما تذكر الله؟ Maka suatu ketika setan yang gemuk ini ketemu dengan setan yang kurus. Akhirnya yang kurus ini nanya, kok bisa kamu ini gemuk sedangkan aku ini masih kurus saja, tidak mau gemuk-gemuk juga. Akhirnya yang setan gemuk ini menyampaikan, aku ini punya manusia ini, dia itu kalau dia makan atau minum tidak baca bismillah, maka aku ikut makan dan minum juga kenyanglah aku. Kalau dia masuk ke rumah, dia tidak baca bismillah, akhirnya aku bisa masuk ke dalam rumahnya. Apa yang ada di dalam rumahnya, aku juga pakai. Bahkan ketika dia mendatangi istrinya, dia tidak baca bismillah, maka aku ikut juga mendatangi istrinya sama-sama dia. Maka di sini kata beliau, bagaimana bisa seseorang itu mendapatkan anak yang soleh kalau dia ketika mendatangi istrinya tidak membaca bismillah. Karena apa? Setannya ikut juga, maka bisa dikatakan ini menjadi anak setan juga. Maka kalau kita sebelum berhubungan, kata beliau, bacalah bismillah supaya bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha. وسأل السمين النحيف قال لماذا أنت نحيف؟ قال أنا عند صاحبي إذا دخل الدار قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أكل أو شرب أو لبس ثيابه وقرب من أهله قال بسم الله الرحمن الرحيم، فأبيت خارج الدار عريانا عطشانا جائعا. Akhirnya yang gemuk tadi menanyakan si kurus tadi, terus kamu kenapa kurus? Maka yang kurus ini mengatakan, iya aku ini dengan seseorang yang selalu membaca bismillah. Ketika makan dia baca bismillah, ketika minum baca bismillah, ketika pakai baju baca bismillah, ketika masuk rumah baca bismillah. Akhirnya aku tertinggal di luar rumah dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus dan dalam keadaan telanjang. بسم الله الرحمن الرحيم تحسين عظيم تعلمها أولادك، سهل لكل طفل يأتي بها عندما يخرج من البيت، عندما يدخل البيت، عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يلبس، يحفظ الطفل في لحظة. لكن إذا علمته، إذا ربيته، من يفعل ذلك؟ المحب لأولاده، أب محب، أم محبة. أما أب ظالم، أم ظالمة،
ما تسألوا عن بسملة ولا عن فاتحة، صلى ما صلى، إنما تسألوا هل تغديت ولا ما تغديت، هل تعشيت ولا ما تعشيت. أم ظالمة، أب ظالم، ما يعلمها أمر دينه، ما يعلقه بالقرآن، ما يعلقه بمن أنزل عليه القرآن، محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka beliau menyampaikan kepada kita, maka ajarkanlah kepada anak-anak kita dengan bacaan bismillah. Ketika memulai sesuatu, ajarkanlah untuk selalu membaca bismillah, karena ini sesuatu yang sangat mudah. Anak kecil pun insya Allah untuk mengucapkan bismillah adalah sesuatu yang sangat mudah. Maka ini adalah salah satu tanda orang tua yang cinta kepada anaknya. Tapi kalau misalkan dia tidak cinta kepada anaknya, tentunya berarti dia adalah orang tua yang zalim, membiarkan anaknya memakan dengan tidak memulai baca bismillah, bahkan membiarkan anaknya apakah dia sholat atau tidak, membiarkan anaknya hal-hal yang berkaitan dengan agama, tapi yang diperhatikan hanya apakah kamu sudah makan siang, apakah kamu sudah makan malam. Itu saja yang dipikirkan oleh orang tua yang zalim, karena mereka tidak memikirkan akan urusan agama dan penjagaan terhadap anaknya. Maka kita ajarkanlah anak-anak kita dengan kalimat yang mudah, yang ini semua adalah salah satu cara untuk menjaga anak kita daripada setan, yaitu mengucapkan bismillah. تجد كثير من البلاد مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي هم يزدادون، لأن الأطفال من صغرهم ما علقهم أهلهم بالدين ولا بأخلاق النبي محمد الرؤوف الرحيم. هي مجالس العلم اللي حضروا في الأسبوع الماضي هم حضروا الأسبوع هذا، ما زادوا، صح؟ ما زادوا. ليش؟ لأنهم ما حببوهم للدين من صغرهم، فقلوبهم نفرت. من جنى عليهم؟ من ظلمهم؟ آباؤهم وأمهاتهم. لو علقوهم بالدين وعلقوهم بأخلاق النبي محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيسعدون بهم وبيبرونهم في الدنيا، وبعد إذا ماتوا بيقرؤونهم القرآن وبيبرونهم بفضائل الأعمال. Kita lihat pada zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu, majelis-majelis maulid, majelis-majelis zikir. Tapi yang kita perhatikan, kata beliau, paling yang hadir yang minggu ini adalah minggu yang lalu, nggak pernah bertambah-tambah. Kenapa ini terjadi? Karena anak-anak kecilnya tidak dididik untuk cinta akan agamanya. Mulai kecil belum diajarkan cinta akan agama, tidak dididik untuk cinta akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka ketika besar, mereka tidak ada perhatian tentang agamanya. Siapa yang membuat kezaliman ini semua? Membiarkan anaknya tidak suka majelis dan lain-lainnya, itu semua karena adalah kezaliman daripada orang tuanya. Ketika kecilnya tidak dididik untuk mencintai atau ada ikatan dan hubungan tentang agama Islam. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعداس: من أين أنت؟ قال: أنا من نصيبين. قال: من بلد أخي يونس بن متى عليه السلام. فقال: وما أدراك بيونس؟ قال: أخي يونس أخي، فإنه نبي ورسول، وأنا نبي ورسول، والأنبياء والمرسلين إخوة. قال: هذا أخي أرسله الله وابتعثه كما أرسلني وابتعثني. فلما رأى ذلك النور المبين في وجه سيد الأنبياء والمرسلين فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبله في يديه ورجليه فرحة بإسلامه بين يديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Addas tadi. Beliau menanyakan, dari mana kamu? Aku daripada Nasibi, salah satu kota yang di situ diutus Nabi Allah Yunus alaihissalam. Maka mengatakanlah Nabi Muhammad, Yunus itu adalah saudaraku. Kemudian Addas bertanya, bagaimana kamu tahu tentang Yunus alaihissalam? Maka Nabi menjawab,
Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, dan aku juga adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Anas ini kemudian mengucapkan bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan dia juga bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian dia saking senangnya mencium tangan Nabi Muhammad SAW dan kaki Nabi kita Muhammad SAW. فرجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة المكرمة حزينا كئيبا، واشتد عليه الأذى من كل مكان. الله سبحانه وتعالى يفرح حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويغضب لغضب حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى قلب الحبيب قد تكدر، لأن قليل من استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم، أراد أن يفرحه وأن يستضيفه، فأرسل إليه الملك جبريل مع ميكائيل، فشقوا صدره شقا لطيفا، وغسلوه بماء زمزم، ثم أعادوه فعاد سويا كما كان، ثم جيء له بالبراق ليكون في تلك الليلة ليلة المعراج في شهر رجب الحرام. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW pulang dari kota Taif dalam keadaan sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala senang sebagaimana Nabi kita Muhammad senang. Dan Allah pun murka jika Nabi kita murka, dan Allah pun sedih ketika melihat hati kekasihnya dalam keadaan sedih. Akhirnya melihat keadaan ini, Allah ingin menyenangkan hati kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mengutus dua malaikatnya, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Maka kedua malaikat ini membelah dadanya Nabi Muhammad SAW, kemudian mengambil hatinya dan membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan hati tersebut lagi ke dalam diri Nabi Muhammad, maka kembali seperti semula, seakan-akan tidak ada yang terjadi dalam dadanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah kemudian mengutus salah satu tunggangan burak maka terjadilah Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala mukhbiran an tilka al-lailah al-mubarakah التي استضاف فيها حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى الله سبحانه وتعالى بعبده وحبيبه ومصطفى محمد ليلا من أين؟ من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس في الشام في فلسطين. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semua dalam firman-Nya, Subhanalladzi maha suci Allah yang telah melakukan suatu perjalanan malam kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang mana perjalanan itu dimulai daripada Masjidil Haram, yaitu di kota Mekkah, dan terberhenti di Masjidil Aqsa, yaitu di daerah Palestina. أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب هم حبيبي محمد وكربه وحزنه، فلهذا جعل تلك الليلة ليلة الفرح، جعله في بيت المقدس إمام لجميع الأنبياء والمرسلين، اجتمعوا في بيت المقدس، فكان إمامهم من؟ الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjamu kekasihnya Nabi Muhammad SAW pada malam itu, yang mana sebelumnya Nabi merasakan kesedihan dan kegundahan. Maka Allah ingin menjadikan malam itu adalah malam kegembiraan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah menjadikan beliau menjadi seorang pemimpin atau imam sholat, yang mana di Baitul Maqdis, yang mana seluruh para nabi-nabi berkumpul. Dan Allah ingin menyenangkan hati kekasihnya Nabi. Jadikanlah kekasihnya Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi seluruh para nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW كان إذا أصابه حزن أو هم أكثر من
قوله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أصابه هم وحزن رفع نظره إلى السماء وقال سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ورحمة الله هي حبيب الله محمد. فإذا النبي محمد يستغيث بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشاهد قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة لأهل الأرض، رحمة لأهل السماء. Maka jika Nabi mendapatkan suatu masalah yang sulit atau banyak kesulitan yang dihadapi, maka Nabi sering membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian jika bertambah juga masalah, maka Nabi mengangkat pandangannya ke langit kemudian membaca Bismillah. Subhanallahil aliyil Subhanallahil azim wa bihamdi. Kemudian ketika itu juga Nabi ketika mendapatkan suatu masalah yang sangat rumit, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Di mana di sini Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat itu sendiri adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan artian Nabi meminta pertolongan dengan dirinya sendiri, karena ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan tidaklah aku mengutus engkau kepada seluruh umat kecuali sebagai rahmat bagi mereka, rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. وعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء من بيت المقدس إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى حتى وصل إلى حضرة الإطلاق، مقام ما بلغ نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونادى ربه بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات، فسمع النداء من المولى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Maka pada malam itu setelah kejadian daripada Isra, maka Nabi terjadilah kejadian Mi'raj, yaitu naiknya Nabi dari Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, menuju kepada Sidratil Muntaha, sampai ke batasan yang mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa sampai daripada malaikat atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya sampai yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke tempat tersebut adalah sebuah panggilan, yaitu sebuah ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Kemudian Nabi menjawab ya assalamualaikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. وفرض الله سبحانه وتعالى على حبيب محمد وعلى أمته في تلك الليلة الصلاة، فرض عليه وعليهم 50 صلاة، ولا يزال يسأل ربه التخفيف رحمة بأمته حتى جعلهن الله 5، فقال هن 5 في العدد ب50 في الثواب. Maka pada malam itu Allah telah mewajibkan atas Nabi kita dan terhadap umatnya yaitu salat 5 waktu. Yang awalnya Allah telah mewajibkan kepada Nabi 50 salat, akan tetapi Nabi selalu meminta kepada Allah untuk keringanan tersebut. Semua itu karena rasa rahmatnya, sayangnya Nabi kepada umatnya. Akhirnya Allah memberikan kewajiban kepada Nabi dan kepada kita semua 5 salat waktu yang dikatakan 5 bilangannya tapi pahalanya 50 kali. لهذا كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية عند الله سبحانه وتعالى، لأنه فرض على حبيب محمد وعلى أمته من غير واسطة ملك، فكانت أساس الدين وعماد الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن ضيعها ضيع الدين. Maka salat ini adalah salah satu rukun yang mana paling agung, karena salat ini adalah salah satu kewajiban yang Allah
sampaikan kepada nabinya dan kepada umatnya tanpa ada perantara malaikat. Nabi langsung mendapatkan kewajiban tadi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini adalah fondasi agama. Barang siapa yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang melalaikan atau menunda-nunda salat maka dia telah melalaikan agamanya. وكل بيت يحافظ أهله على الصلاة في أوقاتها تدخله الرحمة والبركة، وكل بيت فيه تارك صلاة لا تدخله رحمة ولا بركة. Maka setiap rumah yang mana dilaksanakan di rumah tersebut sholat 5 waktu, maka akan masuk ke dalam rumah tersebut rahmat dan keberkahan daripada Allah. Sebaliknya, jika di dalam rumah tersebut ada satu saja yang meninggalkan sholat, maka rahmat dan barakah daripada Allah tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. وإذا رأيت عبدا يترك الصلاة ويزداد حبه لما يزداد اعلم أنه عبد سقط من عين الله وأبغضه الله. Jika kita melihat ada seorang hamba yang dia senantiasa meninggalkan sholat, tapi Allah bahkan menambahkan kenikmatan kepada hamba tersebut, maka ketahuilah bahwasanya hamba ini adalah hamba yang jauh daripada rahmat Allah dan dekat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. من واظب على الصلاة في أوقاتها كان له نور وبرهان من الله يوم القيامة وفي الدنيا يرزقه من حيث لا يحتسب. Maka barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya dan bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan kegelapan di dalam dirinya. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أمر الوالدين مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. Dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun, dan pukullah ia ketika meninggalkannya ketika usia 10 tahun. وفرقوا بينهم في المضاجع بعد ما بلغ 9 سنين ما ينبغي أن يامون في فرش واحد الأولاد والبنات بل ينعزل كل ابن في فرش مستقل. Dan pisahkanlah mereka ketika mereka sudah besar. Jadi ketika kita memiliki anak yang sudah usia 9 tahun, pisahkanlah dia dengan anak kita yang lain. Jangan sampai anak laki-laki perempuan sudah besar usianya tapi masih tidur dalam satu ranjang. Maka pisahkanlah mereka ketika sudah masuk usia 9 tahun. بهذا التعاليم يكون الأب والأم رحيم بابنه ويشكر على ذلك في الدنيا ويشكر على ذلك في يوم القيامة. Maka dengan inilah seorang orang tua itu bisa memberikan pendidikan kepada anaknya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia akan bersyukur nanti di dunia dan bersyukur juga nanti akan di akhirat nanti. الله يوفقنا ويوفقكم لتعليم أولادنا الدين وسنة سيد الأنبياء والمرسلين. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk mengajarkan anak-anak kita tentang ajaran Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. ويجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمحيين لسنته في أنفسنا في أولادنا في بيوتنا. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi dan yang menghidupkan daripada sunnah Nabi dan juga kepada anak-anak kita. ويبارك في هذا المجلس وفي هذا البيت ويبارك في من حضر فيه وفي من حضر فيه من الرجال والنساء يجعلهم في الصالحين والخيرين والخيرات. Dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis ini dan orang yang hadir di majelis ini, entah dari kaum laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka menjadi orang yang baik, yang soleh-solehah. ويبارك لنا ولكم في رجب وشعبان ويبلغنا وإياكم رمضان ويعين في على الصيام والقيام والإكثار من تلاوة القرآن. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan Allah bantu kita untuk melaksanakan puasa dan qiyam tahajud dan juga daripada membaca Al-Quran. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه Amin. وفقنا للخير وأنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك
اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اصلح أولادنا واصلح بناتنا ونساءنا يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم يا حي يا قيوم من الموفقين للخيرات التاركين للمنكرات، واقضي لنا ولهم الحاجات. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا رب العالمين، واجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا في الحياة وبعد الممات، واجعلنا في الحسن العظيم من جميع الآذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد السادات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الضالين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال ومن الإيمان فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا يا رحمن. غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم صل وبارك وهدي وتقبل سلام قرآن القرآن العظيم بهذه المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصلاة متقبلة. نقدم دير سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى رياضه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم كل صحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان القدس بالله أربعة الأئمة المجتهدين وأبو البلد والأولياء والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين